Chan! 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 Gising ka! Ah, bakit? May papa-challenge tayo. Ang challenge na naman. Harina Challenge. Sino yung sasali natin? Sila Pamela. Tara, Tara. puntahan natin. Tara. Pamela, may papa-challenge yun sa inyo. Harina challenge. Kung sino manalo, makatanggap ng 1,000. Sige, maganda yan, maganda yan. Sige ba, Ano? sige ba? Sige. Tara, tara. Hindi lang yung challenge natin, bato-bato pick. Kung sino manalo sa inyo, makatanggap ng 1,000. Sige, maganda yan. Sige. Start na. Ay, ta. Talo si Pamela, guys! Bato pick. Bato pick. Ano pa yan? Ay, talo? Guys, tatlo Pagkita mo sa camera. Guys, tatlo na. Patay tayo dyan. Bato pick. 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 Pakita mo sa camera. Lapit mo. Pati ito. Tayo mo na kayo. Tapos na yung challenge yun. Kalipaloma guys. Tapos kaibigan niya.